Kabalo ba ka nga sa uling kahoy imong gamit? Katubang galuto kag binignit. Nakakontribute ka sa maot nga climate? Kada tulo ngadto sa 5 ka sako nga uling imong gisunog, katong gasugba kag itlog, usa ka hingkod nga kahoy ang gitumba ug dili nakabarog. Pila na ka kahoy ang naputol? Sundang ug atsa nga muuntol para makaingon ka tol nga mogamit na ta og bagol. Pero kung tapulan ka mogamit og bagol, ang amazing uling ginama gikan sa bagol. Eco-friendly siya kay 100% nga walay kahoy nga gigamit ani. High heat kung ikumpara nimo sa uling sa kahoy, ang amazing uling since gamit siya or gikan siya sa bagol, by nature mas init siya kumpara sa uling sa kahoy. Long burn, it takes up to 3 to 4 hours before siya mahimong abo. Naka-design sad siya para dili kaayo aso, low smoke.